الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي أوتالفو كوالي ملون كبركة كنيني مسابالة في أكام بسوابا فوتاوني كتاب ونينغني تبلا جلنا أمي كشيني نما تمانيني ألا في أكوك جون سمانتيكا يومين كداي كتمدان فمبك لنان ومدان وتنا دانتوني نودي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم يومين لو نسلا كشين كلي الله تعالى بشري كشينتا نبرا ينغا ولا نبنيونا في تفسير سورة النساء سورة من دي كاتب دالين دو مسودا والما مسود ولا سورة القرآن كنا أمبي كبني آية بينني سباني آية بينني سبا أبا فاني كيري كروبرلا موني أمبورا كيري مونا مونو تكري أرادو يا أيها الذين آمنوا أو مامون كو قولي من يرى والمامون بي كفاو دالين بي ألالا أنغوانغا صحابة بلبلو يا فاني كرن يلا ابن عباس ابن مسعود ni ala ye ni weleli kan fɔ kuranɛ kɔnɔ kuma o kuma kan kulomaju ala bɛ fɛ ka fɛn dɔ di an ma an ka hɛrɛ bɛ fɛn min na walima a bɛ fɛ k'an gɛn ka bɔ fɛn dɔ kɛli la an ka hɛrɛ foyi t'o kɛli la a ko ya ayiwa alladina amanu aw maa minnu ko k'aw limaniyara la taqrabu salata wa antum sukara aw kana magɛrɛ seli la fiyewu kasoro aw shulen aw kana do seli kono kasoro globe aw nyela hakana do seli kono kasoro aw hakilu talen hatta ta'lamu ma taqulun faw be mu fo seli kono ko don aw bina mu fo seli kono aw ko don no ta tibe aw ko do seli kono kasoro shulen suratu bakara la ni kuma do foyi anko kulo haram yali atimana etapu sabade don kala do reba faraka suratu nali aya do be ko fana etapu do yi utma atimana etapu nanina aleka yelina ayetapu do yi ala ko kawbe yirido mine ko rezen
bisi ka fɛn sutaw bɔ a la kabini ye ko Alahu Taala ye kɔrɔli kɛ n'o ye suratu Nahli ta ye. Suratu Bakara ta ko bini ɲini ka gulɔ ani wari sɔrɔ telima o kiri bɛ cogo di n'an b'a fɔ a ma ko joyaza n'a y'i diya i bɛ se ka kɛ sogo ye. Ala ko nafa dɔɔni b'a la nka a fila jurumu k'o de ka bon ka tɛmɛ a nafa kan. Kabini o waati hakilimaw commencera k'u yɔrɔ majanya ka bɔ gulɔ la. A sabanan o de bɛ kɛ ni dɔɔni dɔnkili dɔw ka kuma walima filanan de bɛ kɛ ni dɔw ka yeli la. Sahaba dɔw de bɛ yen u ye dumuni labɛn ka ɲɔgɔn invité ko dumuni nin labɛnba tun ye Abdurrahman bin Auf. Ale de y'a sahaba ɲɔgɔn wele ko dumuni b'a bolo u kana dumuni kɛ parce que sahabaw la dɔɔni tun bɛ maa minnu kunna ale b'a la. O sahabaw nalen dumuni na dumuni bannen ka bɛn ni fitiri ye ko ye sahaba dɔ bila ɲɛfɛ k'o ka seli ni jama ye. Dɔw y'a yira ko sahaba min don o ye Badara Ali yɛrɛ ye parce que o wagati ko gulɔ tun ma haramiya bɛɛ bɛ se ka gulɔ min mais seli wagati de la i kana min n'o tɛ i bɛ gulɔ min a tun ma haramiya. A kɛra sahaba wɛrɛ ye dɔw ka fɔli la a kɛra Ali ye dɔw ka fɔli la k'a ye gulɔ min k'i jɔ mɔgɔw ɲɛfɛ a ye fatiha kala defoma ye o la mais qul ya ayyuhal kafirun a y'o de ta k'o kɛ suran ye k'o da fatiha o de kalantɔla la sisan ko defo yɛrɛ o de la. An bɛɛ b'a dɔn qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun aw kafirun ne ti fɛn bato aw bɛ fɛn min bato. Mais ale ye gulɔ min a sulen don a ye mun fɔ a ko qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun aw kafirun ne bɛ fɛn bato aw fɛnɛ bɛ ka fɛn min bato. Mais a t'a dɔn k'a ma lafa parce que hakiliw ɲaminen don gulɔ fɛ. Ale b'o la waati min na seli bannen ko Alahu Taala ye nin wahyu jigi Ala ka ciden kan sallallahu alaihi wasallam fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ hakili ta f'i bɛ mun fɔ seli kɔnɔ i t'o dɔn tuguni i bɛ mun yɛrɛ kɛ i t'o fana dɔn tuguni ko tuma a y'aw yɔrɔ majanya ka bɔ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya aw ka seli waati. O de kama an ba Aishatu ko radiyallahu anha ko ni Alahu Taala kun ye gulɔ haramiya ni kuma ɲɛ kelen ye ka fɔ sahabaw ye jigin ko kelen ko maa si kana maga gulɔ la ko sahaba min tun bɛ fatu ka gulɔ to a kɔnɔ ko de tun bɛ caya mun bɛ gulɔ bila yen parce que ka gulɔ bila yɔrɔnin kelen ko fɛn nɔgɔman tɛ. O de kama Ala nana n'a ye étape par étape nin tɔɔrɔ b'a nɔfɛ dɛ nin degun b'a nɔfɛ dɛ aw kana gɛrɛ seli la ka sɔrɔ aw bɛ nin cogo la. N'an bɔra nin sura la an bɛna don sura min na n'o ye suratu Maïda ye k'a haramiya pewu yanni diɲɛ wuli cɛ o nana suratu Maïda de la. O de ye étape par étape ye k'a fɔ ko mɔgɔw kana gɛrɛ a la yɛrɛ fiyewu rijisun min amali shaitan shetana yɛrɛ ka fɛn nɔgɔlenw don walima shetana yɛrɛ ka fɛn baraka dɔ don ko k'a to yen pewu. Bon b'a yɛrɛ kabini nin yɔrɔ Umar bin Khattabi a bɛ Ala deli la a b'a fɔ Ala an b'a ɲini fɛ i ka fɛn yira anw na gulɔko la halisa fɛn min dogolen b'an na nata. Kabini aya fɔlɔ Umar b'o duwawu kɛ kabini aya filanan a b'o kɛ sabanan a b'a kɛ. Minnu y'a kɛ naani fo naani na Umar b'a ka duwawu kɛ Ala fɛn yira an na gulɔ la anw ti fɛn min dɔn a la halisa parce que hali n'a ma haramiya n'i ye gulɔ min a b'i kɛ cogo min ko hakilima man tɛ ka se nin ma. A tora o la fo suratu Maïda aya jiginnen Alahu Taala y'a fɔli min kɛ sura kɔnɔ ko yala aw ye yɛrɛ gɛn maa waaye wa fa hal antum munzarun a b'aw yɛrɛ gɛn ka bɔ a la. O fɔra yɔrɔ min na Umaru ye Alahu Taala jaabi a ko intahayna anhu ya rabbana an tigi Ala an y'an yɔrɔ majanya ka bɔ a la an ti gulɔ min tuguni si. An t'a wa nin étape bɛɛ tɛmɛna sahaba dɔw bɛ yen olu ma gulɔ dɔw da u ma min ka sɔrɔ a dagalen dɔ dɛ nka u ma min u siranna fɛn min b'a nɔfɛ u y'a to yen. A kɛlen bɛ komi ale yɛrɛ dumuni dɔ bɛ yen a ma haramiya mais n'i y'a dun don o don i bɛ si ɲana ye yan'a ka yɛlɛma i kɔnɔ i bɛ si ɲana. N'i siranna o dumuni ɲɛ k'o to yen a lahalaya kama baasi t'o la a n'a haramiyalen don o tɛ kelen ye. Caman ye gulɔ to yen nin cogo la ka sɔrɔ a ma fɔ k'a haramiyalen. Ala ka kangarida kan don ya ayyuhal ladina amanu aw maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'aw limaniyalen la taqrabu salata aw kana magɛrɛ seli la fiyewu wa antum sukara ka sɔrɔ aw sulen ka sɔrɔ aw t'a hakiliw kan hatta ta'lamu f'aw ka fɛn dɔn ma taquluna aw bɛna fɛn min fɔ aw bɛ fɛn min fɔ seli kɔnɔ f'aw k'o dɔn n'o tɛ aw man kan tɛ ka magɛrɛ seli la fiyewu.
bayra ma fo ko gloy harami pepepew mais ni globi nyala watini ikana selida ibe selimi ga seliti mine hala haram yalen pew do kumami ala haram yalen pew ma do soro Usman bin Affan reka wati ka Usman to gouverneur e ka to slame o kanyema yala aka gouverneur do kumbe o kume glomi boko ya fay ko mo do nyema mi fu bulu kadda ko kisedega maw ya fay sugo bela Usman ko nanye dalu soro dongo ani munka kambo kala nanye dalu soro kan dongo ani munka kambo kala hala bina furabbo seka woro nyama domi o be na fajiri seli de ma ale glodo de mi ja no glomi ke buya de la nay glomi shudda mene abidano gloyi yani fajiri che globi bwanya a hakli bina akanga mufu akanga munke abudo ngani do akele me na fa ye glomi mi o min ta chara ayi das ngola fu fajiri gloma bwanya ale do le fere gouverneur awati o gouverneur de fene islamé o kanyemay alere de billa silli ke fene ha ro glokay ma so nya ko ni nakati mal mami ko ni ka eni gal mami julin ki jo mo go nya fe ki billa silli fe tan mate on gouverneur di glomi kan jo mo go nyam fajiri silla hambe ba do fajiri jo flay men ndo ay fajiri silli ka ke do nani tellement globa nyel ay jo flaseli mo ko sigi meka salamun kono rongela wulila sabana ke kanani nak namna sella yoro mi ay salamun la hamre salamun la wulla ki jo mo ko nyi akoy wanye bita kanani yani ka bokene mata foni ni mo ko ngado reseli ka fara mo ko ya do ni na foni ta hakli ka ay glomi ni o yele la kun fe yijibla ka ta Usman ma an ya fiya mena ku jeni de glomi ay mun ka bi fajir la imayo robbe la Usman ya li musique ko gouverneur ay glomi fene mi haddu ko fene kula bayra gloma yi ramati ka ki fadi sawi lodi ba ke ka chaye ba mo ya fatale no ko ni gloyi fadi mbulu ko fadi kele bana kasi femi babulu tina twala kuma te yere ka kele nyesha mai hali de ni ya yi globulu kana danga ala deli ya bi glob la tsuguna gloma yi ayo ramaji ya kran ya langa bi dem sunu chama nyeshi ni mbal ko tiginu achemam biblo mi ko globu farkulu nya kabe farkulu no abe glomi noyi abe bomun kala madura kara fadin sawi hakli ben yagamina wa kono na fenshiti gloma munchi ema seka mogonya duko na imanya societe la imanya jamanai ka hakli ben yagami ka fauli lasi ala ko kana gresil la fiyo shuni hatta ta'lamu ma taqulun fa bimu fa ko don namu do kana gresil la kele wala junuban ni janaban no fane be awla aw kana greseli la aw kana greseli yoron illa abir sabil funusro aw baka tamma bi tamasra de ka aw baka tin abir sabil absiga ke bi fo shi sirafe janaban no do yimine imma jisro aywa ki ko yani tayamam aya kunga jigi o do sililati janaban no bula aywa mata yamam ke pasgoti tayamam do tayamam kiri kuma jigi ala ko funusro abi tamasra ni mise ka famu fene aw ni jenaba nogo kana seli yoro la fona soro ite metol anga seli yoro dum misiru te misiru dayele li jenaba nogo bila ikana do misiru kono ka foy biseli de wal may kana do misiru kono ki bi sig wal may kana do misiru kono ki be frontiere ke ka jenaba nogo suila illa abir sabilin fona soro bakatime ala no soro bakatime ko bashi to akele may na fo e mako bi fendo la wala sai ka soro sira surmana fika misiri traverser e ka doni da fe ka boni da fe ka tota na kerawi ala ko bashi to parce que masigi misiri kono imma da kono imma sela kono ini jena banno adi temen na kera teme senat de mai ko fen so me jena banno bila kan isigi misiri kono sibel ha jena banno bila kan isigi misiri kono sibel jena banno bila ni ko folo ko fe ka klaka do isigi misiri kono ankara mo do be munu nya daga de jenaba nogoto ika watini kam misiri kono ko bashi maya o olu yo daga ni dalu jumay don do Abu Hurairah ne ala kira min yo no sallallahu alaihi wasallam Madina kare kono Abu Hurairah jenaba nogo kumbala nyina naka ko alani kira sura nyo fe yoroni kila sina ka tunu ala kira la sallallahu alaihi wasallam atuni ni kira ala kira ya nyini ngaleke kono ni che ko nyo fe sa tunu
o bela bu furera ni tilma sina ka siginte kana ala kira ko imme de min nyafe mesi sai tunne tarami ako ala kira ne akili kumbora ka jajana ba kumena la ne kumango o tuma ke imme tun nyafe ne mo lora ka fi ne yinde ka san kodi kana o de kama imanya wasi konna ala kira ko subhanallah innal mu'min la yanjus ako samabe ala ko mu'min te no gode ko mu'min ti no o mu'min ti no go ru ya tanu ye ka foko al min janaba bila ki se ka do misrima o ye famiyai doni gala bena ka famiyai si mala ko sha ka famuka me famu mu mangirin bala se kano ye ambe ba do ni famu mangirin jama be famu mi no o de famu girimai ina fa sabado ya ira ko ni ma be sunna iga glasi kun glasi ni be sunna iga glasi kun ko bashita ase ko glasi te ji glasi te dumi mami no fo e ma kala ni baye tafsir karam ko bado sahaba bado ayeni kuma me barka ma do aka kuma parce que jama matana ka kuma kai Allah haklina ma sunne ka glasi kun ki ga sunte ci ko dumi te jiti yala ibo ka na kila jide le maraka ke glasi no soro sundo na be se ka glasi kun ko fenzala e Allah kun faranga kalu flasun abanzoro ita chama kare kare kabla igrefe ni da jare ki bulu fala kabla ida ko ameniya ya makke jama matana le ka hakilina o yali de ka hakilina o ti jama ti go bai rebe ko yi tugu dola ma wore fene bi o bai yi tugu rela ikana do ya takale ibabu ya na tai ni ti barake na tai parce que akada luman kene ala da mo dema wala junuban ka janaban no fene tuilai kana sanga seli yoro illa abir sabilin funa so ibete mesina na ite mesina ma hatta tagtasilu aw kana ni baranu shike fawka kodi aw kana kefshi okoro kana do misiri kono ni janaban noy ikana seli ka janaban no go tuila fiki kodi hatta lil ghaya tagtasilu fawka o bayra ka janaban no go tuila ni yabda bo kama ka seli ni jumunde bi noa me janaban no go bil inna ne silla i hakili jigna la ki to seli yoro la ibe seli tige ibe boy biti ka polike ni nano la sa ibe soroka sigi ka seli bele dire ase sella ki no le betu otman o ti betu shila hatta tagtasilu fawqa quli wa in kuntum marda ala kunu sura mangana fene aw ala safari wal ma bita masala kay be fuashila aw jaa ahadun minkum min al-gha'it والما ما هو تربينا تقال أولا أتيجي تربون متى والما تربنا كتا يا إيمان جنة إبتة مصرف والما يتربينا تا أولا مستم النساء والما يمسوا مغنوية للمسوا يا يقولوا ده مسوكا والما يجوشرا مسولا وتده أنا أسرع كلام قول وتروكا يكون إمام الشافعي ni bulu dara musoka kabadura ikanga taje na bale ko fona kare fu musui haleta ranu usradi ni lamsuya weishi maudi kafunyo baya wal maglat mare ni furu musoti falam tajidu ma'a ni beko fa yima jiso fatayammamu kikatayammamu ala iboda da madina da salama dina ni ngano honfoi salama dina ni ngano ay yahudi o katina la je ni nogo yikafini soro halika jike ka yoroni ko tani ibe siso de ta ko roni tige ka ba no te ka fini ti salafi meni no islame ka fini soro no sugo jiba sal akare yi fufura ka wa kare ya yoro ko ji ko ni ba sal ya ala yi on na je wani jiti bolo fene ibe se ka ta ya mamu ka o ta ya mamu ayya di flani ala ko kwala ya bunya ni manjo to yi ni fenda madoi ni seliwati soro du bolo yoro la se ka seli mais jifu te seli yoroshi naka synagogue te aka misiri chrétien te seli yoroshi naka église te ngasilama bi se ka seli yoro bela fona kera yoro nogoliw sharia yambale anga na seli yoro mi fona kera ye no te se ki ka seli kera bela ala ni ndama fatayammu kanga tayammu ke sa'idan dugu kolo yoro la to jiba nuka sam dugu kolo nyeda mi be doko sa'idan wajhul ard dukulu nyeda mimbe o kara gaba buru o kara chenje o kara bogo yere kimi se ka tayamum ko ka yoro son man ni jigi aya la ka chide ni sabo kumbe kele ke yoro dole la usegin dola ala kira ye kele la jigi yoro dola o ka kele jigi o kun ya la kira sabo re sallallahu alaihi wasallam ya no ka dugu kono be kele jigi sira la folo kele ke de o be jigi mumbe fe ka sunna e be sunna mumbe fe ke illa fe be ka la fiya
o b'o jigiyɔrɔ la waati min na Aïchatu ka kɔnɔ k'ale taatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ale tun ye kɔnɔ dɔ de singa a balimamuso Asmaw la a y'o don a kan na komi denmisɛnnin don hali n'a sɔrɔ ala ka ciden furumuso don sallallahu alaihi wa sallam denmisɛnniya tun bɛ Aïchatu la Aïchatu tora o cogo la kɔnɔ nin de nana tigɛ ka bɔ a kan na ka kɔnɔ nin tunun a la ale t'a dɔn kɔnɔ bi yɔrɔ fɛn fɛn dun bɛ sigi yɔrɔ min na ji tɛ seli waati de nana kira ni jama sɔrɔ yen ji tɛ maa dɔw de nana ka ala ka ciden ɲininka ko ala kira an bɛ seli wa kira ko seliji b'aw la wa ko ayi ko f'an ka se jima yɔrɔ ma waati dun fana sera yala yan'u ka se o jima yɔrɔ ma seli waati tɛna tɛmɛ wa Abu Bakar Sidiki bɛna waati min a nana sɔrɔ an ba Aïchatu de ye mɔgɔw bila retard la nka o bɛɛ la an ba Aïchatu kunkolo dalen bɛ ala kira sen kan tuguni sallallahu alaihi wa sallam donc kira ka muso mara cogo n'anw ta tɛ kelen ye e ka kɛ ɲɛma ye e den walima e muso ka jama nin bɛɛ bila retard la o waati kelen o muso kelen de ye gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na f'a kunkolo ka da i sen kan a bɛ fɛ ka suma alors que e de sababuya fana na mɔgɔw bɛ retard la an ye kelen an ka faamuyaw tɛ kelen ye o de kama ala kira o k'ale ka fisa n'an bɛɛ ye parce que ale ka ɲi a ka denbaya ma ka tɛmɛ an bɛɛ kira nin fɔ sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakar Sidiki nana a ye kira ɲininka kira ko i denmuso don dɛ n'o ye Aïchatu ye an tun bɛ fɛ ka wuli mais a ka kɔnɔ de tunun an ye kɔnɔ nin ɲini an ma kɔnɔ ye Abu Bakar Sidiki yɛrɛ dimina an ba Aïchatu dan bɛ ala ka ciden sen kan k'a bɛ k'a bolo bɔ kɛrɛ ni kɛrɛ la k'an ba Aïchatu maana k'a sɔgɔsɔgɔ n'a bolo ye a diminen ba parce que a den dɔw ye tiɲɛ ye mais cɛ de ka yamaruya bɛ muso ka tɛmɛ a wolofa kan muso furulen kɔfɛ a cɛ ka sariya min b'a kan a wolofa k'o sariya t'a kan ale sera ka mun kɛ dɔrɔn a dimine a bɛ k'a bolo bɔ kɛrɛw la ka an ba Aïchatu sɔgɔsɔgɔ n'a ye e de filɛ ka nin jama bɛɛ bila retard la ala kira yɛrɛ tɛ ka foyi fɔ cɛ ni kun sabalilen don dɛ a mununen don a ma foyi fɔ b'o la yɔrɔ min na k'u ye ɲɔgɔmɛ lawuli ja an ba Aïchatu ka kɔnɔ tun bɛ ayiwa ɲɔgɔmɛ dugumala de la ɲɔgɔmɛ de tun dalen b'a kan mais yan'o cɛ ala ye aya jigi nin sura n'an bɛna don sura min na ala ye aya jigi n'aw ma ji sɔrɔ fiyewu walima nin dɔ la kelen kɛra bana bɛ aw la aw se ka ji maga ɲɔgɔn ɲɛ fatayammamu a ye tayammamu kɛ sa'idan tayyiba dugukolo fan min b'a la k'a ka san nin kɛra yɔrɔ min na Usayd ibn Hudayr a wulila k'i jɔ a ko Abu Bakar i ka denbaya nin se aw ka hɛrɛ fɔlɔ ye i kɛra cogo cogo maa dɔ t'i fɛ a b'i juguya i ka fɛn fitinin man dɔgɔ a bolo mais i kɛra cogo cogo maa dɔ bɛ yen u bɛ sa i ka ko la tellement i kanu b'a yɔrɔ ni cɛ nisɔndiyalen de wulila jama cɛ la Usayd ibn Hudayr a ko Abu Bakar i ka denbaya nin tɛ aw ka barika fɔlɔ ye aw ka hɛrɛ fɔlɔ tɛ nin ye Aïchatu ka kɔnɔ tununi kɛra anw silamɛw ma hɛrɛ ye parce que tayammamu tun tɛ yen kɔnɔ tununi min kɛra ni ji t'an bolo ala filɛ ka tayammamu a ye jigi b'a yɛrɛ Aïchatu i ni cɛ i ka kɔnɔ tununi na an ɲa b'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔ de bɛ kɛ ka sababu dulon ko dɔ la ala bɛ fɛ ka sariya min jigi an bɛɛ lajɛlen k'o dɔn famsahu bi wujuhikum o tayammamu kɛtɔ la a bɛ kɛ cogo di k'a ka ɲɛdaw jɔsi n'aw ye tayammamu kɛ wa aydikum aw k'aw bolo fana jɔsi tayammamu ye yɔrɔ fila dɔrɔn bɛ yen n'i ye dɔ wɛrɛ fara kan i ma baasi kɛ mais yɔrɔ fila de bɛ yen mun ka gɛlɛya n'i bɛ tayammamu kɛ tuma dɔw la i bɛ maa caman ɲininka Bamakɔ yɛrɛ tayammamu kɛcogo la an tɛ se parce que tayammamu kɛ sababu tɛ anw sɔrɔ yan ka caya an ka kɔrɔnfɛmɔgɔ ninnu de caman bɛ se tayammamu na ani n'i taara surafana jamana ninnu na olu bɛ se tayammamu na n'i donna Tunisie misiri kɔnɔ ani Maroc misiri nɛnɛ waati maa min ni seliji bɛ don misiri kɔnɔ a man ca i bɛ gabakuru belebele dɔ de ye misiri ɲɛfɛ ni fɛn fɛn donna dɔrɔn o b'i bolo jɔsi a la ne ma sɔrɔ ala kɔni ka diinɛ faamu cogo si ni fɛn fɛn donna ji kalaman yɛrɛ bɛ yen hali seliji ta yɔrɔ la ji kalaman bɛ yen mais n'a donna dɔrɔn a bɛ ɲɛsin gabakuru nin de ma n'a y'i bolo kɛ k'a gosi a bɛ ɲɛda sɔrɔ a bɛ tigɛ kɛ a banna a bɛ sin ka don a fɔra n'aw ma ji de sɔrɔ i bɛ tayammamu kɛ ni bana b'i la nin bɛɛ ka gɛlɛn hali seni a bɛɛ bɛna tayammamu kɛ gabakuru la misiri kɔnɔna n'i donna Maroko kuma o kuma i bɛ nin ye k'u ka misiriw la u bɛ ka nin baara kɛ nɛnɛ b'a waati anw tɛ dalu dɔɔnin na n'o y'a sɔrɔ a tigi man kɛnɛ n'a ye ji sugu o sugu maga ɲɔgɔn ɲɛ a bɛ bana dɔ sɔrɔ i bɛ tayammamu i bɛ voyage sira fɛ i ma ji sɔrɔ i bɛ tayammamu kɛ i bɛ sira seli waati kana na bɔ i b'i ka tayammamu kɛ o la baasi t'a la mais n'o tɛ ji bɛ yen hali ji sumalen dama tɛ ji kalan bɛ yen e ka dɛsɛ ka ji kalaman maga ɲɔgɔn ɲɛ fo ka t'o kɛ tayammamu ye ji pilasi yɛrɛ la b'a yɛrɛ o ka dalu d'a ma o la an t'o dalu dɔn o tora tayammamu ye i b'i bolo kɛ ka dugukolo gosi siɲɛ kelen o siɲɛ kelen i bɛ ɲɛda jɔsi n'o ye
o bolo gosi ko kelen pe nin fɛnɛ na i bɛ tila ka tigɛ jɔsi n'a ye n'i ye bolo kɛ ka dugukolo jɔsi ta n'i y'a kongo o ye fɛn ɲuman ye mɛ hali n'i ma kongo fɛn t'a la i sina ka ɲɛda jɔsi o ɲɛda jɔsira ni bolo gosi nin ye i sina ka tigɛ jɔsi n'a ye ten caman bɛɛ filɛ ɲɛda jɔsira tigɛ nin fɛnɛ jɔsira ka da ayiwa bolokan na ye o ye caman bannen nka n'i donna sunnaw kɔnɔ a n'a fadayilu n'i ye dugukolo gosi siɲɛ kelen n'i ye ɲɛda jɔsi n'o ye i bɛ segin tuguni k'a jɔsi k'a daminɛ i bolo i tigɛ la yan k'a salo kana bila fo nɔngɔnkoro la o kɔfɛ k'a daminɛ i numan bolo fɛnɛ na k'a salo kana bila fo yan Abdulahi ibn Umar k'ale tun bɛ nin baara ye Abdulahi ibn Umar k'o baara dɔ fɛnɛ y'o ta k'o fara a kan i n'a fɔ o y'a jago ye hali ni donna an ka kitabuw kɔnɔna la a bɛ fɔ k'a farida o de ye nin ye ne y'a k'i ye cogo min na sisan n'i ye nin kɛ ka ban dɔnnikɛla bɛ bɛn n'a kan i bɛ se ka seli n'o ye ɲɛda jɔsilen ani tigɛ n'i y'o kɛ ka ban dɔrɔn a banna n'i ye nin fɛnɛ fara a kan ko y'a fusamanti ye o fɛnɛ kanunen don a la a kɛbaliya t'i ka tayammum tiɲɛ n'i y'a kɛ i ye ɲuman fara ɲuman kan ka d'a kan sahabaw yɛrɛ ka a tayammum kɛcogo ma kɛ kelen ye nin baara kɔnɔna na ala ko aw bɛ tayammum kɛ dugukolo yɔrɔ sanuman na famsahu bi wujuhikum aw ka ɲɛdaw jɔsi wa aydikum aw ka bolo fɛnɛ jɔsi inna allaha i ka dɔn ala kana ghafuran ala kɛra yafan masa kana afuwan ala kɛra yafan masaba ye ghafura ala kɛra yafa ni sutura masa ye afu ani ghafuru a bɛɛ lajɛlen ye yafa ye mɛ ghafuru ka yafi ma t'i le ka yafi ma nin ka k'a bannen foyi ti bɔ a la o de ye ghafuru ye o de kama arabukan na a bɛ fɔ nɛgɛfugulan ma ko mighfar nɛgɛfugulan bɛ wele arabukan na ko mighfar mighfar kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye fugulan min n'u y'o don n'a b'i kunkolo sutura o de ye mighfar ye o de ye mighfar ye fugulan min n'i y'a don n'a b'i kunkolo sutura o de ye mighfar ye ni ala fɛnɛ yafar'i ma ala b'i sutura de foyi tɛ bɔ a la o de kama ala tɔgɔ dara ko ghafur inna allaha kana afuwan ala kɛra yafa masa ye ghafuran yafa min ni sutura bɛ ɲɔgɔn fɛ k'ala kɛra o masa ye na ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر ألقوا يلا كبرى مسيما وكبالك رمى صلى الله عليه وسلم يلا إمام ككبر يسر فتغور الله ألم تر يلا إمام كبكو يمالا إما كبقيا إلى الذين كتموا ما أوتوا نصيبا نيورو ديرا ما من الكتاب كتابولا كتاب الدنيا بولو نوبلا وكما كوير فيلي كتاما كلا كلا نينجون ويجوني دو يا كما كلي دو يا يركو يهوديا بيريدو أيا نجينا يهوديا بيريدو جيبون نون كلا نينو يا كسي يبقى كتاب الدنيا نوف kabini kira mana nunun kana ne ubaka ne niye yahudiya yɛrɛ sele madina dɔwɛrɛ tɛ koyi ɲɛɲini wuse n'o tɛ madina t'o ka dugu ye kira laban n'o nana kabini laban yɔrɔ jumɛn ko ye madina ye o y'a sɔrɔ a bɛ f'a ma ko yasiriba yahudiyaw nana o kira laban de kunbɛli la madina n'u sigira madina nka o ka laɲini kun ye mun ye kira laban kɔ la ala ka kira laban nin bɔ olu yahudiyaw la o kuma ala bɛ a ka bɔ silamɛw la walima arabuw la u kɔni nana madina kira laban mina bɔ anw de la mɛ olu kana madina ala ka kira laban bɔ arabu la ayiwa yahudiyaw na kun kunso ye o ma n'o kama kira laban bɔli min kɛra arabuw la o de ma bɛn o ma n'u banna ala ka ciden yɛrɛ la ka ban silamɛya yɛrɛ la kuma mana silamɛya yɛrɛ tɔgɔ se ka f'u ye o de kama o ye kabakoba dɔ kɛ ni ala taala ye ala kira hakili jigi sallallahu alaihi wasallam ala mun taara yala ima kabakoya walima ima maaw ka kibaruya sɔrɔ ila alladina utu nasiban ka taa maaw ma niyɔrɔ dira maa minnu ma min alkitab ka bɔ kitabu la kitabu dɔnniya duuru ma hali kuranɛ bina kɔfɛ a fɔra ninnu ye ala kira bina kɔfɛ a fɔra ninnu ye o b'a bɛɛ kalan mɛ o tilara k'u ban ka muruti o de kama an ka cɛkɔrɔba min fatura salo ala ka yafa n'o de ye Sheikh Abubakar Jazair a y'a ka kitabu daminɛ kɛ ala ka ciden mankutu minnu bɛ tawurata kɔnɔ ni yahudiyaw kɛra k'u ɲɛ tugu a kan k'u ban ka tiɲɛ fɔ a y'a ka kitabu daminɛ o de la kitabu si mana ka fɔ ala kira ɲɛ ni kira mankutu mana fɔ
mais jifu nun ka kalamantiya kama usna ka ala kira man su bai da mati no ta ala ka ci den dan su la ce jan kunje ce su mani fana ce ce ma de kundo amma bon ko tugu a fasalin ba fana kuti akungulo ka pundoni nyeda kelime ko mi oron a tige den goni nun kun gabu tige den goni kilo kelin san fa shibe sai no goni fana bo ci ko kelen atama tola ka tili taman emi metama la no fe abeke ko me ka bulire a jeli mbate a fini mbate a kasuru blinya la katimani be kala ne man to jeli onye hanni su ko kira la mi ni ga e cheni abe jogoti kala chama ba ira la su ko kasuru no do ere bulu ni masu ko kira la kiti man manyede aya hakilu sige ku aka ko ngulo fegeya ika su ko kira ni ika su ko baliya ati fuichi ika salamaya ni ko su ko kira la kachaya alhamdulillah tamashi nyuma ala ila ni soja kasur kabni masa meni masu ko kira ka fanga su ko kira la mabla ulaya ni masu ko kira la ni be bara nyuma kan ka ba fui machi e do be olu tati su ko yele olu tiye dona la ka chiden tiye bon olu ye kira ye unye jela olu be jahannama kono mi olu ka kira ye na fanya oyo a me be ta galo jume tige ka fogi su gora la ka sulaiman subhan kuma te dem sanu ka baro kero ni do na ko su gora kira la ne re ta do kira la su gore koro e fen me ha e olu se je do fana na ka su gora abu se je sabana ti nyon ke re bi galo ne tige amma kira afana bi ni sigi e so ne fana su gora fen na bi jume fana kira jeman do aka jajala mu kuma kuna beta ale reka explication na ibado ka ifemere de kras ala kra ya foli mi ga ko shetene se ki reka ali o de chi mani shetene se ka femere blayinye poro ko yekrai kra mo fana foda ya ara mo din do be bunya de nyini ka dawire ka do ire ta se kra sugo ire ala ire ulu do ta be pankra ire kuna fokata ala fi ha ka fon sugura kra la o tetuguni ne musugura ala de wala sa société la eka bunya ka yele beka bunya ni sanji en nafa me beni isura la ima sugo la fora kamina alai bara ni man ke kiyama kene ka amba alai siga shita ala kira yin noko gogora wa mina ala ka chiden feneni ala zone fi jannati firdaus do baye dungo do baye ero do baye kunyo ayere bi yoro mi do be doyi ala be do be ma amba ina ala fa ala kambe akra fesigiro ika dawma de me ki jije ikana galun sige bu daira kira ko kuni mo yire la sugo ka suri masu ko kiyama kene ka ala be ay wonyo kise sabadi dima ki ko siri nywana ki dunti na se ko siri ha nyo kise sabako de be dima ki ko siri nywana o ni desero la ala ba foko mu na yire la sugo fena ka suru chieta aya hadi to sugo la do be ula jira bilin do ti sugo ba foko sugo do re be sugo nu ma fo ti la fia ni sugo ra kanika sugo fo mashi sugo boroti fo kana fo mashi ni manye ka sugo kuma foli ko natigi lafia manyana ma do ni ala nyesere nye jondo wal makaramo go do yiki ka sugo fay me hal ni ka sugo ko do ati fo yici me ali anga sugo la tarasira wala sugo ko ba ka foyi do ro bu sigara do la ka telefon na bla oni ma mi sugo imana jin sugo fe fo abi jan malen jaga fan ko ha karamogo do kumbe sangilinge femi jabi nyinina ambo jabi seboni kili an karamogo sugurani na ani mami sugurani na jabi ni ani fene sugurani ni mami sugurani na jabi ni apebe de plaka jabi golone do di bema nam fene ko nan suguro anti lafiya fanga nga sugo jabi do ni jabi mi ndi ma be kay asi sugo kele me ko mi kono de ni mami girena ka jabi mi ndala abe ko yeda ha jabi sugo koro yi me fe ka sugo do be se ka sugo kalola ne be se ka sugo kalola an ka kalola sugo koro tikeli me do ba fo ko ni mo ko fe sugo sala ka koro yi ni ti chien ni me se ka sugo sala o ka koro ani ne be sugo sala koro tikeli e be se ka sugo sangulo la ne fe ne be sugo sangulo kelen sugo do na fe a koro tikeli ambe sugo do na ba mi do na ka kitabu yere be no e Muhammad bin Sirin e ngodo de la kana fa e kala sugo kalola ha do fana ya fa yeka sukura kalola mafla ako folo mako ki labe ko nyina heji ko beta ni ala zone flana mi fana sukura kalola ko ma etate kalola sugo yele ala be ka tubi de daile yi e baka ko do ke adugole no mgola me ka tubi ka bwala yani sayachi a jabo ko karamo tiyen ne ka bara shiyeli a ko tuna o shiyeli to yi yani sayaka sima aflebe sukura fengele na me ka koro kara kele
ane sigara jola la ka telephone na bla ni ma fen fe suguran na ka koro ni filibi fan fe iga ni toa otuma na ko yahudiya o be don ngala do de ya futi alakani aya kame yahudiya be ma alam tara ila alladhina utu nasiban ya la imam mawka kibaroso wal ma imam ka bako ya mawla ni yoro dira mamnuma min alkitab ka bako kitabu dunya yashtaruna dalalata ulu tikila mawbaka filibi sa kitabu dunya babula kala nimbu meupela juya kama filisira bakata nodi wa yuriduna an tadillu as-sabila alayra filila wanda ma takoy aw fana ka filisira ko di kada tilame waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa kafiri kallayni ya le kafiri ratugo mi fana ka kafiri yasi wala sawa ka dikiri ro basafu tigele furo dama make basafu ma kafiri fana te silama fefi ni ya mbiya ko juguya na bonya alere isra jeli no ki ba katubusira fa amu misra jeli no be klaka do na haklu che ka unna mara ka unya kami au katugulu ka filisra ko kala kira kasira tui hali sini kelemi be jena ni kelele do ni kelele ore kama kafiri se ga silama no fe parce que ouvrir pour le coup be de kele ete ibe dina mi no mo ko dela no te ka personalité te iga personalité te ibe dina mi no dina kana na korota kana na tugo soro a dina kono mo kana bunya soro wodi kafiri ka kele kunye ka nyeshi silama ni juga ya da ta aka tan mun ga jama'al e ameriki o yi france o misri be jo fami ya ni manawi ni misri kelen kelen rete mana misri nya fala jami ni mo bi toro jana kaye o koko bo misri bela ba fana mun ke église u jole be o kata machine bi même misru ka manari français islamia de deuxième religion islamia ale de dine flama en France mais o bela misri wole kante bokenam a flama o kam misri kata machine do bla misri la oti a misri bebe wole sokon misri be klaka porota misri rekono ya misri no bela jele na ta dongo do mo ko ram ko bayiri kade be do islamia la no ga jamana ala ka dina do abi kele manar ko te misri wole ko erete ala ka kanda de do wali france ni penani mo ko tubi joy almami ma fo do bi ala be fe ka tubi abe mikro da tigere ma mundi ibla tubi la akana ta ke kafiru nyana kanyi jaboya ere de be mikro ta ni ya yendo na islamia la nyini de yala mena kitabu kala na nyi wajin do de la me ala fane ndu sun kala ngara islami o be kelma tu shahada do yidda ko islami be nyana misri ko na ibe convertit Allah baga ba misri wele wakati be abde o maka do islamia aw muso baga do islamia manarite misri wele o baga do ni awera ma do faraw ka cesri jalaka français misri be chani mari tayya ati baro kuma ma min tara français ka yin ka bay parire dama yibeti men misri hakamina ni misri ni yeri prière ni salle prière ni e repeti ma dama mina dashita wa yoro fen togo ko ni juma misri a bebe fa fokenema e o kafiri jamana ese ki to mallaya ka foko français misri ifa fo mo ko kasini kenema ni ere ma tay nyaka da kay se kadal wa amerique rek dina ka boni français tare parce que liberté ni l'islam au bolo amerique on no na ere ti bolo français o alo taala ko no ko kelemi ke aw baka kelemi ke aw ere ka sokono no baka do ko dina na ka so ta kala yinire aw yi kitabu kala qur'ani ci aw yu do aw ere ka kitabu mi da bolo yi do se do luti so aba o re ngalo yi aw be kla ko de tawo galon qur'ani ci ko bla ala ka mo de يشترون الضلالة كوبك في الإزاء ويريدون أن تدلوا سبيلا وبفع أو كفلك بسرة جيلينك أتوكر أسريي كبو يهودية ويرى نعم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله كوكسر ألا أعلم بأعدائكم أو جوي مامني على بعضهم سلامة بقولي ما شمان نفعين إنتهى إسمعني بما شمان نفعين إنتهى إبان بدولا وديني كلامكم هذا ما دين كفام ما له يجي رسمه يقول جمعون نفع كسرتيني إبان يكرف مامننا imuso ibuko munkere ki jugudu idiu ibuko munkere ki jugudu
ibe tasoro kumar lolu de mi katime yoro janano ka ito don fulu lu yele sebe sanfe domi ko tsigani imalo abba to de klaka sigi ka de maya de ma mo be chugo aw silamo fana ka ujan zobe yahudiyat islamen ni yede islamen jugu de do wallahu a'lam bi a'daikum ala ba jugu don awta e kala min be do ma nyela ibaye nga do len ko fe nyela de bi ba kalam waso min bi to fana kuli awta jugu don katimene ala ne de ba jugu والله أعلم بأعدائكم كلي ألا بأوجه دون وكفى بالله وليا ألا وسلك كي أو كفر مدوم باي ألا وسلك كي أو كفر يتوي وكفى بالله نصيرا ألا وسلك كي أو دم باي ألا كاو تيرو ناكا كفر مدوم باي ألا كلك كاو دم نياني ودي كم سوا أو كاو كدم يشي يهودي ودم ونيل بإسلام ولا جاي بكرة سلامي رسران كجوكو كافرين يا متان كالفو ديلا ها كافرو كلا هلا اما يشو ديما اما كالفو ديلا هاي ربي سينغاني لا كوتي كالا كو بي كاسو كاو كو دانتي haka saudi sisa na mala jaba fibin malo ya sisa kata saudi ye saudi ye lama tugumi ka afrikete ilama ube fe ka bo ala ko kay yoron aw katay aw kala jaga klaka kunu na mala ni hijite wallahi buguta galibe ne boyle imma dilika fefe nyala unana na be ka nay wala kama ne de la ka fi ga nanyina woni dika dinata ala ko kira ko ibe dinata no be ni ko ibe dinata ko arabu ya keta iya ya jamana ibe filila mamman jugu islamiya ma be ka timarabu to ga yamma fefe islamiya so jina arabu ya la sa nama fe ngani mo nte nga wurude dona ni arabu to ko fora to be hakli be jigi islamiya atete o no maso wal mo were ka ke ko jugo ke bay mo ko ba ko e ko ren diine jole e kon kala may na fo ni to ko fa le kin pe na ko to be ka fu ye to be christian ye ati te diine ni te shia do ati jamu do ati boro doy e ya ta di ala kadi kira kadi o de islamé aka na diine ta rabula de ay diine ta ala de la ka diine ta ala kira la sallallahu alaihi wasallam o de ko dai me arabu yere ya keta arabu yere ya fota ibe to law be kuma do fo bi sino be klaka na ni dore oni kum ta sikri mata ala kunye duguni bonya halisa duguni ngabo nay makani madina saudi dugu to re be yi bunya soro ni dugu fulani fe en ala je kam sokla mabli boli islamia la haramun sebi me kram ko ya bali mun gama ni muso e mabli boli damine doro chini le bina doni wa saudi bi muso kram mabli boli la circulation la ibal kram ko restaurant mun nyode damne se kramo ko saudi muso nyeda da sulen ni mabli boli na damne muso ka dina ka fege ka be son ka nyeda yere ibe muso fe bala na bi a 90% be nyeda da yere abai ni khabu bo nyeda kunu kramo ko yubulo ni shiwro mina kle boray abai gray ikun zamiri ko ni bubani na ko ni meseka kaye ko saudi ko solo bina to da ko ni sinima boray saudi jamana fenda ko meji ke ko no fana kero musoni cheo kata frege nyona bulunzanoro la kuna na supporteria la lajelila ni shikunte jige ko kam musoi saudi dugu kono hijabuta ali misorota kunna ni be kunyi sirindi na ben bere balaka la di fere ba ere ba ke ko mi mai parce que ni jara dugu do fane ni jara do ka ye ko ni maka ke saudi wallahi ko kan so jeli ko parce que alif fane be yele mali ka yele aw kumbala ko duguni meta ko ala kira ka tasira kule ya benin jugola aw nyata dugula bana jugo anye mu fo de chi anya fo jugo mena de o de do ma jama me jugo ma no fe abete ko mi kadai doni gela yayi mana jama yi no fe jugo ko ma sababi ka jama mana ki no fe jugo ma sababi hay ka jama la bani ma ko bi ka jama la otu kunyi ko de wala saka boy kan de budo kalama ka fiyelo akato ke kuma la sigi kanye ne de be cheni no fe dongodu me awta don ka temeneka ngoni ni bala ngabe ni neke ngaka dukon na bita ma do be tsugi ko ka boni kan le bu de ka tala kene aflana do be tsugi ko wala sa be se ka balo jugon ase na me fasada ni to ko fa ma tsugi ko ate fe so yi buri do fene tsugi kunyi ko asabana we ala kaman tsugu ko balo di ma mu be tsugi ko ala jasi kama ika ko kadi ala ire de kama o mawdi ka dogo jamala no to rude ka tsugu nyonya yi here afla bele di ma allahumma rabbi ala kan sa ko nyonya
dɔw ta tɛ komi Saudi bɛ fɛ ka sira min ta ka digira n'a ye olu dɔw ta ye nin bɛ diya n ye de walasa n ka lebu dɔ sɔrɔ k'o ɲɛsin tuguni i bɛ kunu karamɔgɔ dɔw lawuli bi ko nin bɛ ka kɛ Saudi jamana kan saya ka d'u ye tuguni ka tɛmɛ o ka ɲɛnamaya ye mais a bɛɛ ye fitini min nana sigi fanga la a bɛɛ y'ale de ye denmisɛnnin fitini walahi n'a bɛ san 40 yɛrɛ o de filɛ ka fɛnw bɛɛ yɛlɛma ta k'a bɛɛ k'a sago karamɔgɔ min mana fɔ ko tin cɔngi cɔ e bɛ t'i ka ni sufɛla don i bɛ dugu jɛ kaso la ni tilefɛla don i bɛ taga su ko kaso la ka bɛɛ bagabaga ka mɔgɔw bila u k'ali fatuwa dɔ di mun ti sɔn a ba yɛrɛ ye siran yɛrɛ fɛ ni kafiru kɔni ye mun kɛ dɔrɔn ale b'a kɛ hali o don na dɔ image dɔ ci ma mɔgɔw bɛ ka sira alikaba la u jɔjɔlen don mɛtiri kelen kelen b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka lajɛ ko nin bɛ ka kɛ alikaba la hali n'a ko bi ko cɛnin ni alikaba ta ka bɔ Maka n ka tɛ bari ne la ni sigilen don fɛn bɛɛ kama jamana nin kɔnɔ ye hali don dɔ la dennin dɔ ye n wele a ma furu yɛrɛ denmisɛnnin fitinin walahi an ka finma minnu bɛ bɔ yan ka taa baara la Maka jamana kan i ko dɔgɔnɔw ni dafinw olu caman de bɛ yen don la ni ɲɛji de ye n wele telefɔni na ko Ustaz Koyita n'aw ma kuma ko Maka mina halaki dɛ n ko cogo k'ale jɔlen filɛ bitigi da la ko arabuden ni budi ka nin pantalon de filɛ nin bitigi kɔnɔ a ye n'i kana ale lajɛ e yɛrɛ k'i yɛrɛ ta de jateminɛ alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza hadaytum e ka hami n'i yɛrɛ ye i ka nin to hali ni fɛn yɛrɛ Maka bi mun tɛ nin ye n ka ti bari anw na a fɔra mun kana kɛ n'o daminɛra kaban n ko ko bɛɛ bɛ bɔ a kɔnɔ fo n'a kɛra hɛrɛ ye o de kama an bɛ mun ɲini silamɛw fɛ a ye dugawu kɛ dɛ ni nin jamana tiɲɛna diɲɛ silamɛya tiɲɛna walahi ni Maka tiɲɛna diɲɛ silamɛya tiɲɛna an ka kɔrɔ de don dalu ta yɔrɔ de don jogo bɛ jogo la a ka ɲi diɲɛ dugu tɔw bɛɛ la ka tɛmɛ Maka ni Madina kan mais hakilina min bɛ fitinin na n'a ye sira sɔrɔ nin dugu fila nin na a ma ɲan si ma hali minnu bɛ yɛlɛ la wallahi a ma ɲan si ma ala ka hakilima d'an ma ni hɛrɛ b'a nɔfɛ ala k'a tuubi ni hɛrɛ t'a nɔfɛ ala k'an lafiya ka bɔ an b'o de ɲini masa Subahanahu wa ta'ala ala ko ale bɛ aw juguru wa kafa billahi waliyan ala wasala ka kɛ aw kɔkɔrɔma dunbaa ye wa kafa billahi nasira ala wasala ka kɛ aw dɛmɛbaa ye na من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هادوا ala ko ka bɔ mɔgɔw la maa minnu kɛra yahudiyaw ye o de kama kuma dɔ bɛ boli boli an bɛ nɛn ka fili dɔ dɛ k'a fɔ ko Isa ka diinɛ mɔgɔw chrétien Musa ka diinɛ mɔgɔw ko yahudiyaw Musa ka diinɛ tɛ yahudiya ye Isa ka diinɛ tɛ chrétien ye dɛ o tɛ chrétien ye dɛ Isa kun ye silamɛ de ye Musa kun ye silamɛ de ye Musa tile kelen ma kɛ juif ye Isa tile kelen ma kɛ chrétien chrétien yɛrɛ mun a dɔnna Isa yɛrɛlen kɔfɛ n'o tɛ nabi ɲuman min yɛrɛ bɛ yen k'o tugura Isa la direct ko maa si ma don ni ɲɔgɔn cɛ o ye alakira de sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden de bunna Isa la san 500 ni dɔɔnin walima san 600 o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ fosi tɛ alakira ni Isa ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ de Allah ta'ala yɛrɛ ko millata abikum Ibrahim huwa sammakum almuslimin min qabl aw fa Ibrahim ka diinɛ ko de ye aw wele ko silamɛw Ibrahim ka nali ka kɔrɔ ni nin bɛɛ ye o b'a yira mu silamɛya yɛrɛ o ka kɔrɔ ni Musa ye Musa kun ye silamɛ de juif tɛ Isa kun ye silamɛ de chrétien tɛ ɔ dɔw yɛrɛ bolo ko alakira nana ni diinɛ min ye ko silamɛya daminɛra o de la alakira nana diinɛ dafa de la Ibrahim ka diinɛ kun tɔgɔ de ko silamɛya Ismaila ta kun ye silamɛya ye Isaka ta kun y'o ye Musa ta kun ye silamɛya ye Isa ta kun ye silamɛya ye nin bɛɛ kun tɔgɔ ko silamɛya mais a dɔnna ni jɔn ta ye o ye alakira ye parce que an y'o de ka manto ye an kun tɛ kɔnɔmaw ye n'o tɛ ale yɛrɛ min ye silamɛ ye i bɛ fili dɛ Isa ka diinɛ maaw Isa kun tɛ chrétien ko Musa ka diinɛ maaw Musa kun tɛ yahudiya ye koyi e ni Musa ni Isa bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya de la aw bɛɛ ye silamɛ ye
ala ko ka bo maula mamun kara yahudiyo yi ayu jugu lamet ala de yanda ma be se ka am jugu fale ba manon ga kuma ni tinani mu fa ba manya bola adon bala jema ala de yanda ala de ban jugu yere ka fen klami ko don jugu ala fene be on don si ka besere ka la qur'anen aw yi yahudiyo jugu la ne min alladhina hadu ko ka bom gola mamun kara yahudiyo yi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi kube kuma kaunde yele mawati be ka ba plasu kuma mi mangante ka bla yoro mi ko yahudiya be kuma ta ka bla yoro de la o ka murti ka galon tige ko yoro ni gelen reka mali ambal mawjul kala mu dimini aka wajul kono na ba fo ko kafri ka usan islamai ifi lagu kisma do mi gi zuva no te ifi kafri se ka usan islamai ba islamai jugu yara jugu kafri mandala yakatima hal ka da kafri ka murti ni manzike islamai hal ka da ma jugu ya titimo islamai adale mala kiran akoni jugu do ka jugu ni manti o ka keso bi ka dima ko kafri ka usanai ni ka wuzu sarana yo tuma ka islamai adam la shiye o yeddi min gandi no te ka kuma ala ya jabi qur'anan inna sharra ad-dawabi 'inda Allah alladhina kafaru dan fembe hali wuluni le ko femi ka gwala yi katime fembe ka ko yi kafiri femi ka gwala yi ni fembe ko kafiri hali wulu ka dala yi ni kafiri le ka dala yi ni kafiri ni dengar kafiri ya latan dik amana la dili ya ka hakli man da ma ka ko kafiri ya ka bui idin ka ke fantai hala ka samar sun wata bulu yoro de ka bui mo kan ka jeyi islame do katime idin kafiri lamma milliardaire kafiri ti fudi Allah Ta'ala bugo jogo de wolo nunna ebe klaka polo lu nafe kulu ka jiyen de nyini ibal maslameka min alladhina hadu kabum go yoro ma mun kera yahudiyai yuharrifuna al-kalima kube kuma kan yelema an mawadi'i kabo kuma ire da chugola kuma ire blara ala fe chugomi kube kuma sama kabo plasila kabo bla chugokoro wa yaquluna bu kanzo sami'na al-kirani ka kuma mede wa asayna me ante yahudiya ka ibara de ni wal ma ala nya mede me be fanga ka chugomi anti ante wa yahudiya ya kuma falama hal shitana na ka shitana ya mafariya ka falama yahudiya ko wala ka ci musa ma ka fanti dala lafi fala ire de kana nya ko wa isqultum ya musa lan nu'mina bika hatta nara allah jahra aya fo wati mi musa anti dai la fanka la yekena ganjira gela shitana mani falama me yahudiya yi so boramu na no do yo fo ka bo bebe ke yahudiya wi wa yaquluna sami'na wa asayna kuba fo anyam me ani suso ala wal manje wasma uba fo ala kirama lamelike ghayra musma'in an kana an ka kuma wala filini re kuluti kuma ma sabotage yoro kamo kambe dibi do ba kan kono ni ma wulo kan akan fo bo uchela ite bo kala ma to bo le franciana na ba manan kan dige chugo ba manan kan dugu ni do be ya bo do mami wulu la bamanan nan no di bo efne to kan de chugo ni dara franci to kan dugu ni do be to wira dama mi sungo o frekete le mawni nyon tete kila tun ite bo foi kana o de fene kuma ni usigile bala ka ci den krefe do be sinka kuma sabotage da ti ba ko cew la melika sa do ba kana ka kuma na filisani klote kuma ka sura klobe ala kira kuma kunte kuma la mo bo de fala kira ma sabotage ika kuma tu bulo sani klote kuma kasi kuma me okoro ma pati ambulo anga mani ni do wasma la melika ghayra musma'in ka sura tammer aklota wara'ina arabukana ra'ina an unzurna abaykili wara'ina arabukana okoro di ankoloshi ijandona de ni ra'ina fo arabukana okoro di ankoloshi me yahudiya ka kana ni ko ra'ina okoro di ko naloma ese yakele ndo bo kambe ni nyonche ni bi ibe kuma do fo maraga kana ni ko ko koro ni bamanangana kuma do la be ke do ya madi kuma do be filakan kuma do la ni e ko kuma nyogona koro ko tede ni ko mo nyogona kilin fo ikakana avec ina fo ni wari kamali ka tradition ka kuma do yele makata kuma do la nga kalande be atege te ko
akaran de be karabu kan yele maka ke tsokai wal maka tsokai le maka ke anglais ni mata kala yere ke tisede voilà parce que baka mechugo mi akoro ate fotele e baka mechugo mi kam dona be sinka kan yere bellege mo ka sunyati o kamina telma o kam maîtriser que singa foti o fo babu me be ki tatra di chugo mina e baka fo munye iye kuma na koni me la nyini mi be kuma la tudo kama kan ko refna yi kaba ko di Allah ta'ala ko wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum aw nyanka fofu nyon ko ana ko kayelema ko fana laka kaba ko bado di bura ka ta saudi ni mishika shirin yana yi kashika mi to ga mishida ya o kashika gele ne be saudi mishuda ni tara ameriki be shew soro kashi minai ibura malila ka shew munzoya abe kashika gele ni tara aywa aljiri baw be kashi tugo min mali fana na baw be ka kashi ga yili mani bura malla ya ka kamin zoya ni tara aljiri be mo soro kan gele ne gaye tegele ni tara fransi ibe kamin soro ni tara angleterre aw kan jamana nani na te be nyokon kerefe ma shika kan tikeli ashi italy ni fransi ani allemagne an angleterre ala je kamin baka foy anglais ka kambe no e anglais allemand ka kambe o e allemand italien ka kambe o ka italien no français ka kambe no e français a bebe frontière la ma shika kan tikeli wa do ere la tubuya la yita doni ka kan fo doni yana ba mede ma sijali fika kuma le reka kan fana bu ni nyoje kan ko ere solidarité be yambe bolo fiman nota num bolo ya tu bolo ni ye fla kan fo fly ngabe ni soje ki baka ka kan fo sisa be ni soje me ni arab kan fo arabu ya be dini ngoro de bako he tika kan fo sani tika kai arabu ban karab kan fo arabu abe ni soje ngoro kuma mi wasura be mako glane amma ko be fendo la tado ko soro tugo mina alete ka kan akuma na do ya jabe arab kan abe ni soje ifo abe do uja mangi meni edem mako ba lela ikati jo ale kuna kibara kan fo ati jeti fui ika anglais re fo arabu yi afari be funi kati me kara kan vai woni bade dini muslim ya ala kan ikamba di aw ma ka o korota aw re ka klaka tige aw yerela ka boli ma wera no wa yambe o ka jamba do fle ko ba fo ko la melike ko ka soro akloti kuma na e ko fo ala kiram wara'ina ikam koloshi kuma ba mananga ni odi me yahudiyo kala nyine munyi ra'ina naluma kama la gradima alo ke kira ya rabudi ati yahudiyo ka kame oni o kwala kira ma ko ra'ina kira rabbi ni soja yahudiyo na nafo kongu koloshi kasura yahudiyo kala nyine munyi naluma ke yoro gundo be kama naluma ke ore kama la kira sedu bla ka kata yahudiyo ka kankala ni ma fe ka kankala ikishira ka baka jamfam aw nyete sutra mangolo na korofoli no bale nasa ase beba ka nyonga ka kamu mesisa nota shia do be uluka korofoli ka bonde me kamini mo ye lamalu yali tsula jamaje yoro do bora korofoli nasa ibada mena yoro me itake donnoni mo ko be kanu mun mesisa nan do na nywana be to mana ka do nywana be nyonga korofoli e kamu e ko korofoli ti dabla ala kama ibada dabla de isramin ni ma to yubila mo ya abete uluka rayina korote kan koroshi rayina korodi kunnaluma layyan ku ba dabo de kayele malike bi alsinatihim nunne kan ne klomini kuma emi maka meka o ka kuma pisiya ka jigiya ka bla minan do kono ka suru yere ka layini fi wa ta'anan ka dabo ka sogli ka fi dinem kan libula se anga dinem ko yawde o ba dabo de kam walau annahu ala ko pour que o kun ka kishi nu kun gera qalu kaf samina أو نعمة وطعنا أنقلنا كتقولك يا مرال كل كنود فوق واسمع كفالك رام كوكرا نعمة وانظرنا إكام كل شيء لكن خيرا لهم كلكم كهرب بلي بيوما أفوتهم ما نفلين ما فوتهم دوم يبيو دوغاي ما بوكون على كنوك يفوتهم ما نفوق لكن خيرا لهم كلكم كهرب وأقوم ما يفوتهم يرفنا كلينين كلكم كهودي mais yahudiya ma soma aw nyebe jamfa fe la jiena yahudiya de ba be dugumala abe ndella ka fi ngo fen sababe no yera ma woma bulu jien ko nege batiki bulu jien clé abatiki bulu ko sa wo fen sabani yala ya be di yahudiya de ma fen tan sala me bulu
ala ya badi yahudi awde a folo e fen jumay oye mana armui no ye keleke minay keleke mina no bi bolo ka babana ni ya israma da ka ameriki nya dobra tew mina mu bolo awde ta don no te armu ba do mina mi be alkadda o ka bo mo to mingi ma oye mufli nagasaki ni Hiroshima 1945 Japon Amerika wo mufli hali bo mu ni jigine ka me musulmana jigi Japon ta soro den clanché la ma de bina bo ma to mingi mai wa no yere sona ka siradi mo mi ma ko ka glam o de ba glam nu ko ko ita glam parce que ni e ya soro do ifene kere da ma puissance anya to ni irama be siradi daw nya kuma be kateke Notre Islamé jamana folo mi bumato mi gila Pakistani Islamé jamana folo mi yagla Pakistani mo na do famo no hakilna o che ku ka boy unuka collaborer coopération ka temo ni nyonja o ka boy jamana do ta o ulu take ni fangai iko yiranza iba dabla wal ma bi bundi jamana do yo nege ina fo Pakistan jamana do be o boko nege o madda o ma ku dabdu ma ko ti ka dabla ina fo Corée du Nord ran Amerique fa to gani na ko ko fa ba lela Corée du Nord petini fe shini nani o ya lele ale ko ta la demjani demjan fitin amma ko fuita na faraka kana ni ga wudu se ja be ko ke mu ga jugune kunun tay jiye re ka wuli be na madala na be chani mi toro ya wade kama Ameriki fato kena ka fa be ay jianyini mami ve o kara petini mi be ay jani aseni be puissance la kadi e de kaye sanfe mashi kana yemu be tani wana mara wal makaso ono wana de fla petini mi bolo puissance do ko kele ke mina ba bolo missile de pays intercontinental ka to ka yoro la ki bugu ma fo continent ware akra fa jamana tede ka missile pan ka boazi ka ta fa Amerique walma Europe o missile de balo akoro ni fato ka ni chogodo ni petini mana senyo ma mai na ko fa bala chogo ay fara min Israel ay ni tabla Israel a ka fege yoro mi abi kari ndi abi nyashi jamana wero de ma kulu de kanake kasi puissance mi be ni na o teton ni armu yiri bolo fa ngabi la jena aflana o yemejay kibora jense yoro no yiri bolo tele yitay radio yitay fembe marabi bolo aban ega galonte don ega chien ega galo chien ate mami bolo lu de ka chien galo yi wala ni meja fana ko bolo sifu de beni ko asamana o wari so asi bango bangi be jena sifu ba duguma aw ka bangi islamique nunu ti bangi fanga mabawi bangi griman ba munu be jena o bangi ba nunu de ko sifu ba duguma la olu de be sira dawma ay ninge aw kana ninge ay ninge tanza haliki ka war sezi ka buguru do ala ka so yere halala wari me sika fenga abey olu de be ni be ani ni saba yiri bolo ka ba toji me torajien afembe de fene le bolo ni za ala yalla jira bibbi kan beddin nu de ma ni de bugul wode kama bu ka so ka mesra meni tigida alaka kasram boy dusuna ifene be ko ke femi islamo to ko islamo te glani ni anta yeka consommer man te glani wode ya to ko o alaka ni kuma kan nu de be dusu do angono wala sam fene ka wuli anga free anga wuli am fene ka glani anga wuli am fene ta kadama ko yini de amena fra yere ti glani ni ka ambulo de jani nu ya mbarko ka anga domina be ke joti 2012 laban wati nunu ambar ko mina na ke malika ambar ko fitini redo me ambe makule ra ni ra ya ambar ko ya ambar ko min gara kiba ka ala je sambi jodi ambar ko be kiba me munu ya ka ka ulu declara ka ta wule kiba mam machine négocier parce que mo ko be femina be bo bolo yi aya la jari ni bana mi flejena ni bi kiba la je kiba de baka avion fa o ka jamana de do torola kata nuye ni jamana o ka katani doyi Italy katani doyi Afrique du Sud katani doyi Angleterre katani doyi Europe kata ufrake fu kamili sembo kiba katana mami mo ko be mami bolo kono fena ibe baga yire ma kiba mbar ko ka ay baraka l'islam ñeddo na fe be on na ya baraka baliya nanyan jigida nanzaro ka fel da malika
kani soja ni banfe domina nu ya so amba do kanye ko jugudi hade station ko min be Bamako ni bi na sanga wulla ma ni yikunda roro ibe sheriye ibe totali ne kan ni soja ko bate parce que ni shite malitay abe ko fe mawlita o domina nu mano kay station nu datu ka be grève lo yasro yanga mo ko nege ko kay station be za ka bele maka ke totali ni sheriye abina carburant boni no français jamano do kele ko muna ko ka totali tu konay no totali kele kuti mais si ça on a une pression bulu ka ni taro fana fe sa be totali kele ngelo nyi e manga station be gere fo kana kani rivalité rei ni shede ya dayele yoro mi odu seje ibe totali nyashine yoma ni totali ya dayele yoro mi odu seje ibe shede nyashine yoma here parce que ambe sono ka karbera ngai abe sono no ya boni anga domina nu nana dini kante essence veri parce que aw tate aw ne ka jamana o tab aw do mali o do le abado kay barajuge aw kana ka station be la blade ro war ko di baka proposer wi ko mine do tata le do bayla do ere tabaka za war mana kumboka ba mami mise ka fremina manja nanye ni be fere nu ma do la be kwanda ya kama be ara madin fiire ka liberté ka ki bulu fendo la yire kayre ma horonya ka ki bulu fendo ni jugu ko kabi mona duila wasro boda wara biere bulu maintenant ya beke société étrangère foi taw ni re tola a dondo la be gele ya mure ni ala ka boda kuma wiya ni ka hakli madi aw na islamo ka ko yere ma horay yahudi o baka jugu ya mi ta ka o segere ka na ba kanam u kunga ka kuma nyuma mi fo u bana ko fo ala ko nu ku yo fo mu ko be la kana khairan lahum ka ku be ke here yuma wa aqwam akum be ke kuma kan kleni yuma walakin ala kunna la'anahumullah kali ala yu bedanga emi mbaga nyabu fe jaw bedanga len kali ala yu bedanga ala yu danga ni munyi bi kufrihim no ka kafriya yu ka bambati ya bara kala yu danga ni fala yu'minuna illa qalila yani jiya wuli ce yahudiya mi be tubi ala ko amanja ala kira reka wati da je madina fale ba yahudiya la majur abitime maduru ga majur halo maduru la mami ka tubire jera kusube wa Abdullah ibn Salam ode ka tubi jera kusube nota ala do rebe uru dona ka kla ka ke tugu dola mo usigaru la nunti majo le moyi odo ila ibe chrétien koni tubi la dungo farafina tubabula chrétien be kwa ka chrétien la ka islamé wati mais de la ka me koni jifu do kele islamé amana wala hal ni be islamé ite jifu doni jifu ka nyema pa ko chrétien nyema ko be islamé jom jifu nyema te converti ka islamé ma mi tali mo ko la je te ma shigeti ere bulu kuni chrétien be tere ala ni chrétien te tere ala aha lu be fek islamé o gele do bulu do chrétien bulu ka je ka islamé o gele do te jifu ni mashi mandi ni islamé o mandi ni chrétien o mandi jifu ere bitama kun sule atifa kale mawre ya nyela na do na jifu ame jifu to fo itu do ya funi sera Amérique yere yoro do be wallahi quartier kundru abe jifu de hali mawre ka sufe ya mandui habu yere ka bisi u ka demsenu ka tamabli la ka takala yorola ma tinyara miya a shefari yude u ka demsenu yere dama de ba a quartier be yude ere be dunga boy kam ko de la no te ka sigiye ay atebe ibu yu fe ibu yali Europe yere fene kerengere l'Anvers Belgique du baflanan Anvers ni ko ni be jifu don yere iba don ni de jifu ya lu siri chugo tamo chugo iba do de ko timma shife no yere hal ni jifu ma dese o ko bi war de la parce que afene ninjuru ye wari no ko ni te hal ma were ka sani ke jifu bolo ni te jifu ya manne enda ko ma se ko to la ba do aka kile ma were ko jama ko no Anvers yere fando ko jama fere pitiki no de la ire tino to ibu chama yo bitu ko na la be wari ni bu kuna kolo site me fantanya mi bu la ate ni mangolo to mo ba ya ite ni bo jifu fe abada ka foko ni wati wala kama ala ka fe fi Qur'an ko na be mine koy wallahi tande do kale ala yu danga wan nun ci man yafiu illa qalila funa krafitini ya